الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تغضب، غصہ نہ کرنا، ناراض نہ ہونا۔ اس بندے نے پھر دوبارہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے وصیت کیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ ناراض نہ ہونا۔ کئی مرتبہ سائل نے دہرایا اور ہر بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی جواب تھا کہ ناراض نہ ہونا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ معزز سامعین، یہ حدیث حسن اخلاق سے متعلق ہے، بلکہ ان احادیث میں اس کا شمار ہوتا ہے جن میں ارکان اخلاق کہیں یا دائم اخلاق کہیں جن کا ذکر ہے، تو ان میں سے ایک یہ حدیث بھی ہے، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست ہم لوگوں کی زندگی سے۔ انسان اپنے ساتھیوں کے مابین رہے، اپنے گھر میں اپنے پریوار کے ساتھ رہے، اساتذہ اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، کسی بھی مجال میں کسی بھی فیلڈ میں دیکھیں، کسی بھی میدان میں دیکھیں، تو یہ حدیث ہماری زندگی پر صادق آتی ہے۔ اور ویسے بھی وصیت بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے اور بہت خاص کام جب کسی کو کرنے کو کہا جاتا ہے تو اس کو وصیت کہتے ہیں۔ تو یہ صحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو انہوں نے لفظ وصیت استعمال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کیجیے۔ تو سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی چوڑی گفتگو کریں گے، بڑی نصیحتیں کریں گے، خوب سمجھائیں گے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی اس طرح کا بندہ آتا تھا تو حسب حال جواب دیا کرتے تھے۔ تو یہاں بھی سائل کے بار بار پوچھنے کے باوجود، بار بار وصیت کا مطالبہ کرنے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان سے کہا کہ آپ ناراض نہ ہوں، آپ غصہ نہ کریں، صرف اتنا اور مختصر سا جملہ ہے۔ اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم اور آپ غصہ سے مطلق کلی طور پہ بچیں، اپنے اندر بردباری پیدا کریں، حلم پیدا کریں، اس کے ذریعے سے ہم غصہ سے بچ سکیں گے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری طبیعت کچھ اس طرح کی ہے کہ میں ناراض ہو جاتا ہوں، نہیں، بلکہ آپ اپنے نفس کو قابو کریں گے اور حلم و بردباری پر مشق کرتے چلیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز آٹومیٹک آپ کے اندر آ جائے گی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے انما الحلم بالتحلم۔ تو ہمیں ٹریننگ لینے کی ضرورت ہے، مشق کرنے کی ضرورت ہے، عادت ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بھی وسائل اور اسباب ہو سکتے ہیں ناراضگی کے، ہم ان سے دور رہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی کچھ اسباب پیدا ہو گئے تو ہم ان اسباب کی روح میں بہہ جائیں اور ایسا کام انجام دے لے جائیں جس کا نتیجہ اچھا نہ ہو۔ تو جو بھی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے اس سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں، اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، تو یہ بھی نہیں میں داخل ہے۔ تیسری چیز اس میں ہے کہ انسان جب غصہ میں آ جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے غصے کو پی لے، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، اپنے نفس پر کنٹرول کرے اور غصہ کو پی جائے۔ غصہ پینے کی بھی بڑی فضیلت ہے، غصہ دبانے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ کسی چیز سے ناراض ہو گیا تو وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ کچھ کر گزر سکتا ہے،
किसी को कुछ कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, मार सकता है, पीट सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन बुलाएगा और इख्तियार देगा, ऑप्शन देगा कि जितनी हो चाहे ले लो। अल्लाह को देखिए कितनी बड़ी नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। इसी तरह एक और रिवायत में आता है कि उसका दिल रज़ा से भर दिया जाएगा। तो इसलिए गुस्सा पीने की भी बड़ी अहमियत है और कुरान भी है, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। इसी तरह गुस्सा न करने में ये भी आता है कि इंसान जब गुस्से में आ जाए तो कुछ न करे, बिल्कुल खामोश हो जाए, बिल्कुल मुतलक कुछ नहीं। इसलिए कि इंसान जब गुस्से में आ जाता है तो अंजाम उसका बहुत बुरा होता है। जैसा कि मैंने ये हदीस सुनाया तो रावी ये हदीस कहते हैं कि मैंने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वसीयत पर गौर किया तो मुझे लगा कि सारी बुराई की जड़ ये नाराज़गी है, गुस्सा होना है। इसीलिए बाज़ सलफ़ का भी कौल है कि अल-ग़ज़ब अव्वलुहु जुनून, गज़ब का इब्तिदाई हिस्सा है इंसान जो शुरू में बिल्कुल पागल हो जाता है। जैसे कोई नाराज़ हुआ तो लगता है जैसे बुखला गया, वो बोला हो गया, बिल्कुल पागल जैसे हो गया। वो आखिरुहु नदम, और उसका अंजाम क्या है? रुसवाई। आप ज़िंदगी का मुताला करें, लोगों की ज़िंदगी का मुताला करें, वो किसी भी तबका से हो, मान के चलिए कैद है, जेल खाना में जाकर के इस तरह के लोगों का मुताला करें, या ऐसे ही जो अपने माशरे में बदमाश किस्म के लोग होते हैं, इसी तरह जो कत्ल वगैरह का हादसे से पेश आ जाता है, इस सब का जब मुताला करेंगे तो आम तौर पे यही नज़र आएगा कि गुस्से में आकर के इन्होंने ऐसा कर दिया, गुस्से में आकर के फलां ने बीवी को तलाक दे दिया, गुस्से में फलां ने आकर के अपने बेटे को मारा, उसका कान खराब हो गया, बेटे को मारा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। एक वाक़या भी लोग जिक्र करते हैं अपने मुशाहदे के हिसाब से। एक साहब हॉस्पिटल में थे, उनके साथ 4 साल का बच्चा था, सिर्फ 4 साल का बच्चा, मासूम सा बच्चा, उसका हाथ टुकड़ा हुआ था। पूछा कि भाई क्या बात है, 4 साल का बच्चा कैसे से हो गया? क्योंकि बच्चा सोया हुआ था, उठाया नहीं उठ रहा था, गुस्सा आ गया, बस ऐसे खींचा के हाथ उठ गया, खुद अपने ही घर में अपने बच्चे को उसने नुकसान पहुँचा दिया। तो इसलिए हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जामे वसीयत पर अमल करें और इसकी तलकीन भी करें और हत्तल इम्कान कोशिश करें कि जो भी असबाब हो सकते हो इससे बचने के, उससे ख़ुद को दूर रखें। और अगर कहीं इस तरह की बात आ गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक, जैसा कि आता है ख़ास करके गुस्सा के बारे में आता है कि एक तरह की चिंगारी होती है, शैतान इंसान के दिल में एक तरह की चिंगारी डाल देता है, जिसका असर पड़ता है कहाँ पे? चेहरा। जैसे आदमी नाराज़ हो जाता है तो चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है, उसकी रगें जो है फूल जाती हैं और बल्कि कभी कभी रोंगटे और बाल सब खड़े हो जाते हैं। तो कहते हैं कि शैतान एक तरह की चिंगारी डालता है। तो इसलिए उलमाए किराम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रहनुमाई की है कि वज़ू कर लिया करो ताकि ठंडा हो जाए। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में से है, आपके सामने एक वाक़या है कि 2 साहब झगड़ रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे और उनकी रगें फड़फड़ा रही थी और चेहरा लाल हो गया था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं एक ऐसा कलिमा जानता हूँ कि अगर एक कह तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसी ये कौल से हुआ। दूसरा है अमल, कि अगर कोई बंदा खड़ा है और नाराज़ हो गया, गुस्सा आ गया, उसे तो बैठ जाए, और अगर बैठा हुआ है तो लेट जाए। तो इस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह इन सारी चीज़ों से हम लोग महफूज रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को अखलाक हसना और असाफ़ हमीद अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाक़िअ दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।